रे तखे समय होई गला भाई तू एका एका ए जंगल रे बुला बुली करू छु भाई तखे ए जंगल रो बाघ भालू गुडा को खाई दिबो तखे मरिबो जंगल रे बुलिबा की मजा भाई तखे जंगल रे टिके बुला बुली करूथिली भाई डेली अबे कौन कहलु बई तो धर्म पिता झो को साथी रे बुला बुली करूथिलु हां भाई तखे भाई साथी रे तोरो लोभटा रखना ए कथा जदि बई तो धर्म पिता जानी दिबो तो बता कोन हबो जानी छुटी कौन हबो भाई कौन हबो ए तखे भाई बई तो धर्म पिता तोते टिकी टिकी करी काटी देई ता जमी रे पोती देबो भाई तखे मोना तकी तकी परखी सब कथा जाने भाई से बई तो पूरा जम्मा जानी परिबोनी आउ मते टिक टिक करी काटी की ता जमी रे पोती दबोनी भाई तखे भाई मने पकाओ से अतीतर कथा और कहलो ओते तोर कथा ओ भाई से माणिक कोन कथा मने पकाओ ए तखे भाई अवश्य थे मु माणिकगढ़ प्रधान सेनापति ओ भाई हेले कौन कला राजा देवदत्त और कला भाई मोर कईटा भूल पाई राज्यसभा जन प्रजा उपस्थिति मो सेनापति पदवी को बहिष्कार करदेला समस्त जन प्रजा छी 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 थू 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 कही मो देहरे अनेक छेप पकईले चेप आओ मो हाथ गोड़ भांगी राज्यर विताड़ित करदेला विताड़ित से दिनू प्रतिशोध नियारे चलुछे छाड़बिनी नेबी मो प्रतिशोध राजा देवदत्त सखी आज मु तो पाखरे शपथ करुथि राजा देवदत्त वंश को सर्वनाश करदेवी सर्वनाश करुछि शपथ नोइब बियर्थ भनानीर ए सत्यपण राजा देवदत्त करिबि निहत चाकिबि ताराणी यौवन मारी बेनी पुत्र बुड़ाई बंश आरोही राजा सिंहासन माणिक बड़े प्रकाशन उड़ाई जय केतन करुछि शपथ नोहिब बियर्थ ए सत्यपण
সখী ভাই সেই নির্বুদ্ধ রাজা দেবদত্ত ভাবুথিব সেনাপতি বনাগ্নিটা মরি যাইথিব ହଁ ଭାଇ ସେ ମରିକି ଯିବ ଭାବୁଛି ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରି ସପରିବାରକୁ ଜୀବନରେ ମାରି କଲେ ବୋଲେ ପଲ କୌଶଳ ସେଇ ମାଳିକ ରାଜ୍ୟକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାକି କ'ଣ କଥା ଭାଇ ଆମକୁ এই পুଣ୍ଡରିକ ବୈଦ ଘରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ହଁ ଭାଇ ଆମକୁ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ସେଇ ମାଳିକ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ମାଳିକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ ମୁଁ ତୁମେ ମୁଁ ଗୁପ୍ତଚର ହେଇ ମାଣିକ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ଆଉ ସେଇ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତମକୁ ଫେରେଇବାକୁ ହେବ ଦେଖେ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଭାଇ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଣିକ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଭାଇ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଆଧେ ଚାଖି କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ବୈଦ ବୁଢ଼ା ନ ଜାଣେ ଯଦି ଏ କଥାଟା ବୈଦ ବୁଢ଼ା ଜାଣିବ ଆମକୁ ଜମା ରଖେଇ ଦବନି ଭାଇ ଆମେ